Ayan. And layered po ang kanyang top. Tapos meron na siyang ribbon. Ayan. 40 boss me, pwedeng-pwede. Waist nito me, fully garterized. Hanggang 36 waist. Meron din tong pocket both sides. Premium linen ang fabric nito. For only 560 pesos lang. 550 wholesale. Ang code ko me is mine Chantal Rust. Meron din tayo me Chantal Brown po kay Mannequin. Ayan. Chantal White. And Chantal Army. Ayan ni. Yung alo na nasa Mannequin, Ma'am Jane, 580. 580, 570 wholesale. Ma'am Mary, eto si Tiffany po. Tiffany Navy. Tiffany Brown. Tiffany Black. Tiffany Blue. And Tiffany White. Ayan. Sige, may reprice na lang natin. 370 si Tiffany. Oo. Eto Ma'am Jane, pili ka sa alo natin ni. Ang ganda. Ano lang yan? 580 pesos. 570 wholesale mine. Alma. Syrup. Alma Mura brown. lang yun si Alma. Alma red. Alma black. 580. 570 wholesale. I-edit mo na. O, Tiffany Brown, may sold out na pala. O, ulitin ko si Tiffany, may eto na lang. Konti na lang. Mga mi. Ang ganda ni Tiffany. Kaya nga, 370 lang. Edit na lang yan, mi, kung nakareceive kayo ng 420. 3 colors na lang pala. Navy, white, and black. O, wala nang blue. O, ito na lang mi kay Tiffany. Tigi-isa na lang po lahat. Tiffany white, Tiffany black, and Tiffany navy. 370, 360 wholesale. Oo. Eto mi, 390 lang. 380 wholesale. Knitted. Tapos yung mga botones po niya is papuso. Ang gaganda. Ayan siya ni. Meron tayo Winona cream. Winona syrup. Winona red. Ganda nito, mi. Nakakasosyal. Winona blue. At saka Winona blush. Yes. Mi. Ayan. Yung dito niya, mi, is fake pocket. Ang ganda. Mi. 390, 380 wholesale po. Mi. Alma syrup, yours na, Ma'am Jane. O, eto mi kay Hernan, isa na lang. Hernan white. 40 to 42 boss, 36 waistline, premium. Linen ang fabric neto. Mga mi, ang ganda. Mine, Hernan white. 410 pesos. 400 wholesale. Another knitted me, 390 pesos lang din. Ayan, meron tayo Eula Black. Mine, Winona blush. Ma'am Mary, yours na. Eula Char. Eula Blue. Ito, Ma'am Mary, maganda din. Eula Cream. Eula White. Ayan. Yung isa po na may tali sa O, eto, si Victoria. Si Roy. Tapping naman mo na. Ano tap? Eto Yung si kanina yung pwedeng tap. Victoria. 390. 380 wholesale. Victoria white. Victoria blush. Victoria blue. Victoria black. Victoria brown. Victoria syrup and Victoria cream. Ayan. Ma'am Jane, ito yun. Kaya lang yung ganitong kulay, sold out na. Ito na lang po ang available. Ayan siya, ito may tali. Tapos, pwede rin siyang i-off shoulder. Ito yung suot ko kanina, 40 bust 36 waist. Tapos, naka-attach ang butones. Me. May pocket both sides. Mine, Chika, white dito. Magkano kasi si Chika? Chika. Ayan.
Wait lang, ni check na. 520. Okay, boss. Thank you. 520, 510 will see. Ma'am Jane. Yan na lang po ang kulay. Yung kulay na ganito sold out namin. Oo, wala nang rock. Oo. Magmay na kayo. Ubus agad yun. Ayan, magmay na kayo. Oo, magmay na kayo. Oo, kunin nyo ang aking suot ni 560 pesos lang. 550 wool, say, pwede nyo siyang i-off shoulder. Ayan, layered po ang aking top. Ayan siya, Mi. Ang ganda nito. Suot ko, Mi, is Mine Chantal Rust. Meron tayo ni Chantal Brown kay Mannequin. O, Hernan White. Sold out. Send na lang down. Ayan, meron tayo Chantal Army and Chantal White. Ayan. O, eto kay Kirsten. Forwards skirt. 499 pesos. Original BKK mga mix. Kirsten Brown. Kirsten Army. Kirsten Black. Kirsten pala. Kirsten. Ni Kirsten. Boss. Ulit. Kirsten Brown. Season Zero. Wow pala. Kirsten Army. Kirsten Black. Lagyo na palang swami. Kirsten Rust. Kirsten Cream and Kirsten White. Oh, palawin na ulit Chika. Chika. Si Chika. Ito siya. Walang balitang white. Ang boy. Oh, eto. Ma'am Joy. Ano siya, may garter siya sa sleeve. Two-way. Pwede off-shoulder, pwede rin hindi. Detalye yan. 40 to 42, boss. 36 waistline. Tapos may muna lang Chika na White. marabul. 520. Mustard na Hernan. Isa lang yun, Ma'am Jean. Hernan cream yun. Sino si Kirsten? Mali. Mali. Mang Fatima. Kirsten yun? Hindi ka na. O, Hernan White. Yours na, Ma'am Enriquez. Ayan ni ito. Sold out Ang na ganda nito. Tignan nyo naman, yung kanyang mga design is embroidered po yan ni 480 pesos lang. Pwede ito kahit double XL kasi yung dito sa side niya ni is pwede mo yang i-adjust ni ang kanyang waist. Ayan, may pocket to both sides ni 480, 470